अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव। ब्रिजेस वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। लोगों ने पुल बनाना बहुत सदियों पहले सीख लिया था। पहले ये काबिल एतराज़ तामीरात थीं, पत्थर, लकड़ी और हत्ता के दरख्त की जड़ों से बनी। लेकिन आजकल पुल शानदार ढांचों में तब्दील हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल हैं। स्टील, सीमेंट, केबल और हत्ता के शीशे से बने हुए, इनमें से कुछ मीलों तक लंबे हैं, पहाड़ों, झीलों और दरियाओं के ऊपर। और अभी भी कुछ ब्रिज इतने अजीब और खौफनाक हैं कि हर कोई इन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे खुद को भी ऊंचाई पसंद नहीं, तो बस मुझे किसी मुस्तहकम चीज़ को पकड़ने दें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चेसापीके बे ब्रिज, मैरीलैंड। ये पुल जो मशरकी और मगरबी मैरीलैंड के साहिल को जोड़ता है, ये द स्केरियस्ट ब्रिज इन अमेरिका कहलाता है। पहली नज़र में इसे समझना मुश्किल है कि इस खूबसूरत डिज़ाइन की इतनी गैर तसल्ली बख्श साख क्यों है, और आप हैरान होते रहेंगे जब तक आप 4.3 मील लंबे पुल पर पहुंचकर इस पर ड्राइविंग करना शुरू ना कर दें। ये तामीर पानी की सतह से 186 फीट ऊंची है, और वो कहते हैं कि जब मौसम ख़राब हो और पुल के दरमियान से किनारा ना देखा जा सकता हो, ये सब मिलकर कहीं किसी जगह पर अकेले फंस जाने का खौफनाक एहसास पैदा करता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप $30 अदा कर सकते हैं और एक ख़ास ट्रांसफ़र सर्विस आपकी कार को पुल की दूसरी तरफ ड्राइव करके ले जाएगी। नंबर 2, लैंकावी स्काई ब्रिज, मलेशिया। 410 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे लंबा खमदार सस्पेंशन पुल है। स्काई ब्रिज का डेक समंदरी सतह से 2170 फीट ऊंचा है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। और अरे भाई, ये एक देखने का मंजर है। अगरचा इस पुल के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि दरमियान में पुल के एक हिस्से को शीशे से बदल दिया गया है, तो आप नीचे दूर मौजूद दरख्त देख सकते हैं। इसके अलावा पुल जो ज़मीन से 310 फीट की ऊंचाई पर है, इसे सिर्फ एक 270 फीट ऊंचे पाइलॉन से सहारा दिया गया है, और ये सिर्फ 8 केबल्स के साथ जुड़ा है। अरे ये मेरे लिए तो नहीं। नंबर 3, रॉयल गॉर्ज ब्रिज, कोलोराडो। इस पुल के पास दुनिया का सबसे ऊंचा होने का टाइटल था। 1929 से लेकर जब ये मुकम्मल हुआ 2001 तक, जब चाइना के लियोगांगे ब्रिज ने इसे 19 फीट से पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी भी ये यूएस में सबसे ऊंचा ब्रिज है, और कोई हैरानी भी नहीं। ये आर्कनसास रिवर से तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। रॉयल गॉर्ज ब्रिज पर से गाड़ियाँ इसके खुलने के औकात के दौरान गुजरती हैं, लेकिन ट्रक और बसों को इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। जबकि पैदल चलने वालों की बात हो तो हर कोई इस 1292 लकड़ी के तख्तों से बनी तामीर पर से गुजर सकता है। और अगर पुल की ब्रेथ ट्रेकिंग हाइट काफ़ी नहीं, तो आप कभी भी बंजी जंपिंग ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, पहले आप। नंबर 4, मिलाऊ वियाडक्ट, फ्रांस। दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल टांस गॉर्ज वैली रिवर के ऊपर फ्लोट करता नज़र आता है, जो फ्रांस में है। इस पुल की कुल लंबाई 8000 फीट से ज़्यादा है, और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 11025 फीट है। $445 मिलियन का ये प्रोजेक्ट अब भी इंजीनियरिंग के अब तक की सबसे मुतासिरकुन कामयाबियों में से एक है। पुल का सबसे ऊंचा नुक्ता आईफेल टावर से 62 फीट ऊंचा है। यही वजह है कि जब यहाँ धुंध हो तो ड्राइवर्स को बादलों के ऊपर चलने का एहसास होता है। बाय द वे, इन दिनों इस पुल पर स्पीड लिमिट को 81 से कम करके 68 माइल्स पर आवर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे सियाह मिलाऊ वियाडक्ट पर तस्वीर लेने के लिए आहिस्ता हो रहे थे। नंबर 5, यूबाइन ब्रिज, म्यांमार। ये दुनिया के सबसे लंबे और पुराने टीकवुड फुट ब्रिजेस में से एक है। इसके अलावा इसकी सबसे ज़्यादा तस्वीर भी ली गई हैं। यूबाइन ब्रिज के पीछे की बहुत लंबी तारीख है। ये 1860 में बनाया गया था, एक साबिक शाही महल से ली गई लकड़ी से। ये तकरीबन 4000 फीट लंबा है। ये पुल टांगथमान झील के ऊपर है, और ये ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त में मशहूर होता है, जब झील का वाटर लेवल अपने उरूज पर होता है। बदकिस्मती से आजकल पुल के 1086 पिलर्स बहुत पुराने हो गए हैं और सड़ना शुरू हो गए हैं। मज़ीद ये कि इनमें से कुछ अपनी बुनियाद से अलग हो गए हैं और बस उन सलाखों की वजह से अपनी जगह पर हैं जो पिलर्स को इकट्ठे जोड़ती हैं। गैर यकीन लगता है। मुझे लगता है कि मैं गुजर जाऊंगा। क्या आप इस मुनफरिद पुल पर चलने का ख़तरा मोल लेंगे? कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 6, होंगियागू ग्लास ब्रिज, चाइना। अगर आप ख़तरनाक तफरीह के मद्दाह हैं तो आपको इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए।
دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا پل جو 2017 میں کھلا چائنا کے ہبے پروونس کی دلکش وادی کے اوپر لٹک رہا ہے۔ تقریباً 1600 فیٹ لمبا اور 700 فیٹ اونچا یہ پل 1077 گلاس پینل سے بنا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پل کے نیچے کا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور آپ آسانی سے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ہوا میں چل رہے ہیں۔ او بھائی، برج کے دلچسپ اسپیشل ایفیکٹس بھی ہیں۔ اسے تصور کریں، آپ ایک 66 منزلہ عمارت جتنی اونچائی پر چل رہے ہیں جب پل ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ سب سسپینشن کیبلز کی وجہ سے ہے جو سیاحوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے پل کو ہلاتی ہیں۔ میری صلاح۔ نمبر 7، واک آف فیتھ، تیان من ماؤنٹین، چائنا۔ شیشے کے اس پل کو دیکھ کر مجھے چکر آنے لگتے ہیں، جو ایک پہاڑی کے کنارے پر زمین سے تقریباً 5000 فیٹ اوپر لٹک رہا ہے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے، صرف 200 فیٹ، لیکن وہ نظارہ جو انتظار کر رہا ہے وہ حیران کن ہے۔ راستے پر چلنے والے ہر کسی کو اینٹی سلپ شو کورز پہننے پڑتے ہیں۔ حیران کن طور پر ان کا خاص مقصد شیشے کو صاف رکھنا ہے، آپ کو سلپ ہونے سے بچانا نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس فولاد کا اعصاب ہے تو یہ ایڈونچر بالکل وہی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر نہیں تو خوش قسمتی سے تیان من ماؤنٹین نیشنل فاریسٹ پارک اکثر دھند سے ڈھکا ہوتا ہے، جو مؤثر طور پر آپ کے پاؤں کے نیچے موجود کھائی کو چھپا دیتی ہے۔ نمبر 8، ایشیما اوہاشی برج، جاپان۔ یہ جاپان کا سب سے سخت فریم والا پل ہے، اگرچہ یہ ڈرائیورز کے لیے ایک مڑے ہوئے رولر کوسٹر جیسا زیادہ لگتا ہے۔ ڈھانچے کے دونوں طرف ناقابل یقین حد تک کھڑی چڑھائی ہے اور پہلی نظر میں آپ کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ عام گاڑی اس پر نہیں چڑھ سکے گی۔ اتنی کھڑی ڈھلوان والی تعمیر کو بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ بڑی شپس اور کشتیاں اس کے نیچے سے گزر سکیں۔ یہ تقریباً 145 فیٹ اونچا اور تقریباً 1 میل لمبا ہے۔ اس پل کے اوپر ایک بارش کے دوران ڈرائیونگ کرنا تصور کریں اور آپ کو سالوں تک برے خواب آتے رہیں گے۔ نمبر 9، سٹوسیاسینڈ برج، ناروے۔ مقامی اس تعمیر کو دا ڈرنک برج بلاتے ہیں اور شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں۔ اس کی لمبائی صرف 855 فیٹ ہے، لیکن پل کا کرو جو ناروے کے سمندر کے اوپر ہے وہ اکثر موٹرسٹ کو مضحکہ خیز ویژول ٹرکس دکھاتا ہے۔ جب آپ اس ڈھانچے کے قریب پہنچ رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ پل کہیں پر بھی نہیں جا رہا، اگرچہ یہ بس ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ دوسری طرف یہ تعمیر برے موسم میں خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ کوئی جوک نہیں ہے۔ نمبر 10، 7 مائل برج، دا فلوریڈا کیز، USA۔ انٹرسٹنگلی اس جگہ ایک نہیں بلکہ 2 پل ہیں۔ 7 مائل برج کا جدید ورژن 1982 میں مکمل ہوا تھا اور اس کی تعمیر کی لاگت تقریباً $45 ملین تھی۔ جب 6.7 مائل برج مکمل ہوا یہ دنیا کے لانگیسٹ برجز میں سے ایک تھا، لیکن نئے والے کے ساتھ وہاں ایک اور بھی بہت پرانا پل ہے۔ اس کی تعمیر 1912 میں مکمل ہوئی اور یہ پل 1935 تک چلا، جب لیبر ڈے پر ایک طوفان نے اسے شدید نقصان پہنچایا۔ آج کل صرف سائیکلسٹ اور پیدل چلنے والے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے متاثر کن پل کون سا تھا جسے آپ نے کبھی پار کیا؟ مجھے کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کیپیلانو سسپینشن برج کا تذکرہ ہونا چاہیے جو وینکوور BC کے شہر میں واقع ہے۔ یہ ایک وادی کے اوپر 450 فیٹ لمبا ہے اور 230 فیٹ اونچا ہے اور یہ ہوا میں ہلتا ہے۔ نہیں، میں اس پر کبھی بھی نہیں چلوں گا۔ تو نیچے کامنٹس میں اپنی پسند کے بارے میں بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔